Ye kaldı молодец. Хан кетті. Ye Озон. Ye Azamat kaldı молодец. Bir küçük geçse. Ye Azamat kaldı gel. Молодец. Tışın tazala onun oradan. Ye Azamat kaldı. Молодец. Sabit koysun işte. Bana anlat bana, gel kendini. Altta. Yaxşı, молодец. Geldi. Çeyrek kaldı. Suyunu al, suyunu. Koli'den bir top koydu. Oldu. Erkin vururken. Bir santim. O zaman. Oo, gol! Gol! Borgocan dedik. Tompoy kalam ayakta. Ulan kimlik Tompoy kimlik Tompoy kim aldı? Ya şimdi tompoy Fırışka ak tompoy da aldı. Yakın oturup aldın içe. Sen mesela ötlerine kim kalıp da çektin? Oo. Ең мықты чертмекчи, ишкечи деп ушул номинациябыз бар. Бул Егенбердиев Мелисбек. О, Мелисбай. Молодецсиң. Жакшы оюн көргөздүң. Анан акчалай. Бул Сарыкаман эң мыкты аткычыл деген номинациябыз. Бул Адакамов Исманалиге. Молодец. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ана бир аксакалдар бир батаңыздарды берсеңиздер. Курбаны, бата